Good morning mga brad ug karon kumusta naman mo? Salamat kay sa kanunay suporta sa akong mga video mga brad ha. Pait jud ning pobreta mga brad no, kas pahon jud ta anig minughaw-gahoy, maong maning kamot jud ta ani mga brad, basin puhon paboranta sa panahon. Dili lalim ang panahon karon mga brad no, mahal na kayo ang mga palaliton, nya ikaw na ning kamot og trabaho tamon sa makaya. Pero ang imong sweldo dili jud kaigo sa budget sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Naunsa naman taon ta ani, wala jud tay kapaingnan ani, di na jud ni madalag smile. Hihihihihi. Pero bisan pa sa kadaghan sa mga pagsulay sa kinabuhi mga brad, walang atrasa na jud ni no? Kung unsay atong nasugdan, ato na jud ning tapuson. Dili ta mag-ambat anang mga tawo sa palibot nga nag-discourage sa atua, kay sama na sila sa hangin na nagpausab sa dagan sa atong mga plano. Maong ignore lang ta mga brad, no hard feelings, masundo nato ang atong kaugalingong plano, dili plano sa ubang tawo. Oh, unsa man, busog na mo? Bye-bye!